زوم فرانشيز باي وي فرانشيز. عسلامة وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتم موعدكم الاسبوعي مع عالم الفرانشيز في زوم فرانشيز. اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا كيما تعودتوا معايا مدام ريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بيك نوتر اكسبيرت. واليوم موضوع مهم باش نحكيو فيه، باش نحكيو على لا ريبريز اون فرانشيز وباش ترجع لنا على 7 نقاط اللي يلزمنا نردوا بالنا منهم ويلزمنا اون في تري تري اتونسيون وقت اللي نحكيو على الريبريز في le franchise. Tout de suite, franchise hotspot. Franchise hotspot. Alors, انتم اللي تسمعوا فينا واذا كان vous comptez reprendre une franchise ها شنو اللي يلزمكم تعملوا وش ما يلزمكمش تعملوا. tout de suite مع ريم. اهلا وسهلا بك من جديد. alors باش نبداو. Alors la reprise en franchise شنو هي؟ D'accord. نجم انت تكون معناتها ان كانديدا تحب تعمل ان انفستيسمون فرانشيز مي ماكش باش تبدا البروجي من اول جديد، باش تعاود تشري une franchise existante. Wow. Alors, dans quel domaine, dans quel sens? ينجم يكون مثلا soit الماركة اللي عندها هي des succursales تحب معناتها elle se sépare de certains points de vente. نجم تكون انت تحب تاخذ une franchise وعملت un questionnaire où vous avez contacté la marque والماركة تقول لك احنا معناتها عندنا un franchisé يحب يمشي en retraite ولا il va معناتها s'expatrier ولا حاجة vous pouvez reprendre son point de vente. ولا الحاجة الثالثة تنجم انت مثلا عندك ان تيريتوار لو غران تونس عندك فيه 3 ولا 4 فرانشيز وفما فرانشيزي اخر من الماركه نتاعك il est sur votre territoire وانت باش تسكر على روحك التيريتوار vous lui proposez de racheter sa franchise. D'accord. Donc il y a plusieurs cas de rachat de franchise. هذايا اش معناتها رشا دو فرانشيز ووقتاش ينجم يصير. Voilà, c'est la reprise. Sinon, supposons انك سي بون معناتها بدينا نحكيو مع ما عندش شكون اللي باش تشري. شنو هما لي بوين اللي يلزمنا نردوا بالنا منهم؟ الحاجه الاولى ديما تعمل اون بروميس دو فونت اي دو سيسيون كيما في اي عقد. كيما في اي عقد، على خاطر تنجم انت تبدا تحكي مع العبد معناتها que ce soit une dame ou un monsieur مع l'entrepreneur وتدخلوا فريمون معناتها dans le débat وانت تضيع وقتك et vous perdez d'autres opportunités وفي الاخر هو يقول لي en fait ما ظهرليش et ça معناتها يبطل. donc انت entre temps vous avez engagé des avocats des experts comptables بديت في due diligence نتاعك والكل. donc c'est un très grand problème. راهو la franchise quelque part il y a de l'affectif donc il faut faire très attention de séparer les choses. En premier lieu تعمل une promesse de vente avec les conditions de la promesse de vente. Pour être sûr قبل ما انت تدخل تحكي مع des avocats وتبدا تلوج وتعمل l'analyse du business pour être sûr que العبد هذا بالحق il a l'intention de vendre. Il va avoir des clauses معناتها qui sont quand même contraignantes s'il ne le fait pas. Le plus grand problème اللي فما في الفرانشيز c'est la surévaluation de l'affaire. كيما باش تشري حاجه سي تو افي نورمال معناتها اللي باش يبيع بالنسبه ليه الانفستيسمون كان كبير، بالنسبه ليه حط من وقته من طاقته من فلوسه، فما لو كوتي سنتيمونتال كما قلت انت وبالتالي obligatoirement باش يكون l'évaluation نتاعو ماهيش معناتها اوبجيكتيف on va dire. Comment on va remettre les choses dans la réalité؟ اي مي اول حاجه شنو هو يلزمك تعمل اللي هي معناتها يلزمك تحكي en fait avec des paramètres qui sont des paramètres pragmatiques. اول حاجه تغزل اللوكال ويلزمك تشوف انت شنو ما لي ترافو دو معناتها رياميناجمون اللي باش تعملها. هذا اذا فما دي ترافو ينجم يكون ماكش باش تعمل. Oui, mais راهو معناتها souvent انت كي باش تعاود تاخذ une affaire souvent la personne qui va sortir d'une affaire à moins que ce soit une décision هكا inopinée جات بغدرة normalement هو la personne déjà اللي برشا يخمم اللي باش يبيعها donc il n'est probablement pas معناتها il pourrait y avoir un laisser aller ولا de toute façon انت باش تدخل في بروجي جديد يلزم une remise à neuf. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه c'est la perspective de croissance du chiffre d'affaires. وين je travaille توا معناتها dans des sessions de franchise. Je vais vous donner un exemple très simple. Une chaîne معناتها في تونس qui a un réseau d'une quinzaine de points de vente et ils ont 2 business qui sont complémentaires où ils ont décidé que un des business ils vont le mettre en session. D'accord. معناتها يقول لك انا الكور بزنس نتاعي اللي هو معناتها لو ريتيل دان برودوي هذيك باش نخليوها عندنا احنا وفما لو بيزنس كومبليمونتير اون فا لو ميتر باش نبيعوا دو بوين دو فونت. كي يحكيو على دو بوين دو فونت يقول لك احنا اكطوالمون elle fait un chiffre d'affaires de temps mais نعرفوا كان باش ياخذها ان repreneur indépendant راهو يا un minimum de 30% de croissance en plus. وهذا انت comment vous pouvez le voir c'est très très simple. يلزمك تمشي à différents moments de la journée
Donc هما باش يعطيوك لي شيفر ويعطيوك لي شيفر مسرتفين نورمالمون par le commissaire au compte etc. mais انت بيدك لازمك تمشي تثبت معناتها تشوف le comportement des employés. Est-ce que les employés ils sont en train de faire un maximum de ventes? Est-ce qu'ils sont toujours présents? Est-ce que يعملوا الموجود اللي معناتها اللي هو لازم عليهم ولا لا؟ باش تعرف كان انت تشد هالبوان دو فونت هذه est-ce que vous pouvez réellement réaliser ces 30% de plus. الحاجه الثانيه تشوف est-ce que انت في البيعه باش تاخذ فون دو كوميرس ولا فون اي مور ولا باش تاخذ juste معناتها le fonds de commerce si vous n'avez pas les murs. معناتها tout ça ça peut être معناتها très indicatif. Le potentiel de la zone, فما des zones مثلا انا je vais dire n'importe quoi تمشي للناصر forte densité تمشي للباردو تبارك الله معناتها c'est des zones aujourd'hui qui sont vraiment en expansion. Vous allez trouver toutes les enseignes. Voilà, ce sont des zones ولا تمشي par exemple banlieue nord معروفه العوينه etc. معناتها هي fort pouvoir d'achat, forte densité. Donc c'est des zones اللي هما c'est des zones ماهمش باش يتيحوا. اليوم نحكيو على اللاك 1 مثلا c'est devenu les points de vente اللي حلوا في اللاك 1 c'est devenu des destinations. معناتها تمشي لهم بالذمه. Oui. Alors que par exemple vous allez voir Bardo ou Al-Aouina c'est des quartiers résidentiels à forte densité donc il y a toujours du mouvement et ça tourne toujours. Voilà Tours مثلا les jardins de Carthage تعرف عندك potentiel sur les 5 prochaines années. Mais aujourd'hui معناتها la densité مازالت شوي. Voilà. Et puis, vous avez la qualité de portefeuille client. Ah, bien sûr. Et elle est très importante. Moi, qui m'a تحل حانوت en banlieue nord, مثلا في المرسى où il y a un grand passage, etc. qui m'a باش تحل مثلا من عشان باش نقول في بقعة أخرى والشعبية أكثر. فهمت؟ Donc, la qualité de portefeuille client, elle est très importante. Donc, هذم هما كيف تنجم أنت vous réévaluer l'affaire correctement. بعد نقطة ثالثة اللي هي مهمة برشا. هي le commerce est intimement lié aux franchisés. وهذا اللي كنا نحكيو فيه. هذه déjà صارت لي dans un restaurant ethnique donc باش معناتها qu'on était en train de travailler et le point de vente était intimement lié à la connaissance du propriétaire, voilà. Des recettes etc. et bien sûr éligible باش يشري يتقلق voilà. Et puis il y a aussi la relation زاد حتى مع الخدامة يقول لك مثلا مع الخدامة مع les clients habitués مع هذا هو la personnalité. Et d'ailleurs il y a aussi un autre client à qui ça m'est arrivé. C'était deux jeunes رجعوا من نيويورك. Ils avaient une très très belle sandwicherie في اللاك 2 et tellement la dame elle avait une personnalité attrayante etc. où elle faisait un chiffre d'affaires معناتها vraiment extraordinaire معناتها près des enseignes des franchises internationales. Et le jour où ils ont voulu revendre leur business ils n'ont jamais pu le revendre على خاطر تحس العباد بالحق يمشيوا لهم اليوم هما على خاطرهم على خاطرهم. Autrement c'est un concept sympathique mais assez ordinaire. Mais هما عاملين هكا معناتها vous avez les métiers de kinésithérapeute, coach. Ce sont des... Tout ce qui est service, plus tout ce qui est service à la personne, tout ce qui se rattache à un savoir-faire personnel, à un service client, comme les pressings aussi, où la personne va inspirer confiance. Ou alors, le personnalisme, quand vous reprenez une affaire, là, vous allez souvent reprendre le personnel. Donc, il n'y a pas vraiment cette relation un peu spéciale. Du coup... Et donc, il faut falloir gérer aussi la transition avec le personnel. لازمك تمشي sur place تشوفهم est-ce que أنت تنجم تخدم معاهم est-ce que تتعامل معاهم يجيك معناتها عبد غاديك depuis une dizaine d'années ولا plus يولي هو معناتها vraiment il y a un problème de contrôle. Ça arrive souvent dans les pharmacies par exemple. Les pharmacies يتباعوا من يد ليد et on le voit mais ce n'est pas une franchise. Voilà. Mais on le voit dans la on doit le souligner. mais on le voit dans la reprise معناتها du personnel de la pharmacie avec le personnel. Des fois c'est un tout petit peu compliqué. Et se dire que le contrat de franchise, il peut être modifié. Donc, ne pas assumer les franchisés, les bishibia avec le commerce. C'est possible. C'est possible. Le même. Mais avec un avocat. Faites affaire avec des consultants. Voilà, ينجم le franchiseur يقول لك لا انا كنت نعطي في les avantages هذا للسيد هذا خاطر هو اول واحد صحح في الزون نتاعو خاطر هو كان معناتها حبايبي ولا يكون مني من عائلتي مي موا لي نوفيل كونديسيون هما يتاخذ يا ما تاخذش. Donc ne pas assumer باش تعمل une reprise de franchise les termes vont être exactement les mêmes. Et là معناتها moi je suis très heureuse d'aider en général à vraiment s'occuper de ce genre de stratégie et de revoir est-ce que ce contrat
peut être et il faut bien le relire. Ou les droits d'entrée, souvent, كان باش تعاود تاخذ franchise, le franchiseur est en droit de vous demander des droits d'entrée. عليه خاطر انت تو باش تستعمل البراند نتاعو. الحاجه الثانيه سيكو هو باش يعاود يعمل لك فورماسيون اللي كنتي من اول جديد باش يعاود يعاونك والمانيوال وكل شيء. Donc on peut assumer que ce n'est possiblement pas tous les droits d'entrée, mais ça c'est à négocier. Souvent les gens ne le savent pas. Voilà. Donc il y a une base de négociation في الحكايه هذه. Où c'est important, راهو كان باش تشريو franchise, demandez à voir le contrat de franchise نتاع الفرانشيزي اللي باش تشريو عليه, على خاطر النجم هو il a perdu les droits. خاطر وريت كي باش يبيع لك la reprise de franchise, باش يبيع لك le fonds de commerce, les murs peut-être, باش يبيع لك l'agencement والكل, باش يبيع لك الاسم. Et il faut faire attention, si ça se trouve, il est dans l'illégalité, il ne l'a plus ce nom, il n'a plus le droit d'exploitation et il vous fait croire. يلزم ديما تشوفوا الكونترا وشنو اللي مكتوب. Due diligence, يلزم تشوف هو il a encore le droit à ce contrat, où le contrat il est intuitif personnel. Donc le franchiseur, il n'est pas obligé, donc c'est tripartite la vente. Le franchiseur, il n'est pas obligé باش يقبل البيعة. يعني راك انت تنجم تتفاهم مع لو فرانشيزي ولكن لو فرانشيزور ينجم يقول لك يبو سوبوزي خاطر ماهوش متفاهم معاك على خاطر الفيزيون نتاعك والفيزيون نتاعو ماهيش كيف لي فالور لو بروفيل ولا يقولوا لي انت الانفستيسمون نتاعك ني با اسي سوليد vous n'avez pas assez d'argent etc. دونك يلزمنا فريمون ندخلوا في نقولوا احنا معناتها اون امبوز انه يكون لو فرانشيز فوالا tripartite فرانشيزي اي فرانشيزور يكونوا حاضرين فوالا خاطر بور ديسكوتي اكزاكتومون خاطر هو ينجم يبيع لك لو فون دو كوميرس حقه, ينجم يبيع لك لاجونسمون مي ما ينجمش يبيع لك الاسم وينجمش يبيع لك لا شارت كان لو فرانشيزور ني با داكور. دونك سي tripartite, très attention. Ou une fois que بيع لك le franchisé, il faut faire attention qu'il ne va pas aller quelques mètres plus loin يعمل concurrence. Voilà. Donc هذه هو déjà عنده في الكونترا de franchise mais يلزم يرد باله اللي انت voyez معناتها في الكونترا de cession هذه de reprise de franchise vous devez معناتها clairement définir qu'est-ce que c'est une concurrence. هو نورمالمون ديجا عنده في الكونترا الاول اللي عمل به هكا ولا oui mais malgré ça حتى في الكونترا نتاعك تزيد انت يلزم on le souligne ou on évalue c'est quoi une concurrence. اي est-ce que نفس الدومين d'activité est-ce que في نفس السيكتور ولا بعد ب 100 متر فوالا معناتها redéfinissez انت شنو رايحك في الحكايه هذه. et puis aussi et c'est très important est-ce que le loyer في خاطر في الستركتور دو بري واش عندك كاين تبع مثلا تحكي ماكله عندك 30% الفود كوست 30 à 40% الفود كوست وعندك 10% loyer وعندك ensuite de ça à peu près 10 à 15% les ressources humaines. Donc le loyer représente quand même une charge importante et il faut faire très attention que le loyer n'est pas là معناتها pour immobiliser le business. Il faut faire attention que في الstructure هذه نتاع الرeprise loyer نتاعك معقول. Quitte à renégocier le loyer dans la vente, il a fait le reprise هذه نبعثكم تمشيو تشوفوا الفرانشيزور, vous validez le contrat وتعاودوا مثلا تشوفوا le bailleur تقولوا voilà انا je vais reprendre عاوني اعطيني هكا un petit moratoire si je vais faire des travaux ولا ما تزيدنيش les 5% خليني انا نركح اموري باش نعاود نبدا معناتها tout est négociable en fait, il ne faut pas l'oublier. انا جوست سؤال بالنسبه لللوكال ريم ونختموا به جوستومون الروبريك نتاعنا فرانشايز هوت سبوت. est-ce qu'il arrive انه اللوكال يكون على ملك الفرانشيزي؟ وي ولهنا اسكو هو اوبليجي باش يكريه والا ينجم يبيع؟ دونك اسكو لي كات فيغور موجودين يعني مش فورسيمون فما اون تيرس بيرسونيل اللي باش تاخذ من عندها اللوكال؟ لا معناتها كان هو يديسيد دون لا ريبريز باش يبيع لك لو فون دو كوميرس ما يخلي عنده لي مور تخلصوا في الكريم تاعو exactement. ولا il peut décider de tout vendre في la session de franchise ولا le local ne lui appartient pas et là vous devez discuter avec le bailleur de fonds خاطر زاده معناتها يورا un transfert de contrat de location. فوالا دونك هذه النقاط اللي لازمكم تردوا بالكم منهم وعليهم, وخاصه ديما نعاودوها ونقولوها بالنسبه لي كونترا لي افوكا لي اكسبير يكونوا حاضرين معاكم و vous négociez dans les limites possibles على خاطر raisonnable effectivement surtout في الريزونابل على خاطر كل شيء ينجم يكون فما فيه نيغوسياسيون باش تضمن حقوقك. شكرا. l'optimisation de la transaction. une transaction optimale ليك انت وللبيع.
واضح. هذايا بالنسبة للريبريز دون فرانشيز في فرانشايز هوت سبوت. تو سويت نمشيو للروبريك اللي من بعد ونحكيو على الليكسيك نتاع الفرانشيز، وكل مرة نتعرفوا على كلمة جديدة المعنى نتاعها وشنو. اليوم باش نحكيو على لوديت دو لا فرانشيز في ليكسيك دو لا فرانشيز. Le lexique de la franchise. Alors ريم، لوديت اسكو نحكيو على لو ميم اوديت، نحكيو على حاجه اخرى؟ شكون اللي يقوم باللوديت هذايا؟ Alors, dans le cadre d'une franchise, on est bien d'accord que femme a des standards à respecter. احنا ديما نقولوا il y a des standards et une charte. وانت en tant que franchiseur, il faut vous assurer que tout ça c'est معناتها en ligne بالbusiness والconcept نتاعك. Donc شنو لازمك تعمل؟ لازمك تعمل une audit. Et l'audit en fait un audit, et l'audit est fait à différents niveaux. D'abord, il est fait au niveau du service et du point de vente. Et là, vous avez les clients mystères. Vous avez aussi l'analyse par échantillonnage des ventes. Donc, هذيك تنجم تعطيك au niveau opérationnel. Et vous pouvez aussi mandater des sociétés spécialisées في الكاليتي باش يمشيو يعملوا des audits. Et tout ça, c'est dans le contrat. كلمة l'audit راهي عندها section كاملة في الcontrat où elle peut معناتها aller sur plusieurs pages. En tout cas, dans les transactions que moi je négocie, l'audit est معناتها très 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 détaillé. على خاطر هذيك اللي باش تخليك أنت عندك un standard. Les normes, elles sont bien respectées, voilà, et vous vous assurez que le manuel d'opération est bien utilisé. Donc, la deuxième chose, c'est l'audit dans les résultats financiers. Donc, vous allez diligenter des experts comptables et des financiers, et on a le droit dans le contrat, on le dit toujours, il faut aller d'abord dans les heures ouvrables, business hours, ou 24 heures ou 48 heures de notification, ou voilà, les états financiers. Normalement, c'est une fois par an, mais vous pouvez le faire plus souvent si vous avez l'impression que les choses, ou en général, on se met d'accord que c'est une fois par an et on se met d'accord que c'est fin janvier. Et le franchisé, il remet ses états financiers. Femme a des cas de franchise où les états financiers, mais les royalties ou ma location, je ne suis pas tenue. Moi, à mon sens, c'est une erreur. Votre franchisé, il a des difficultés financières, de la mauvaise gestion, et vous allez probablement vous mettre à risque de perdre un point de vente ou une mauvaise réputation à cause justement de se laisser aller. Vous n'êtes pas en train de surveiller vos franchisés. الحاجة الثانية اللي تنجم تعملها à part les états financiers, revoir les états financiers, c'est faire des regroupements. Les regroupements, l'information à l'achat de matières premières et emballage. كان هو يقول لك مثلا عندي شيفر دافير نتاع 100 ويقعد يشري ب 150 emballage, quelque part c'est pas bon. Quelque part on a un problème. ولكن انت vous l'obligez à acheter من عندك ما نعرفش انا des matières premières, des ingrédients, des emballages, etc. وترى هو يشري من عندك ب 100 والشيفر دافير نتاعو 300, c'est que réellement ولا 400, c'est que réellement ما قاعد يشري من source أخرى. Donc il faut souvent faire des recoupements. Oui, les états financiers validés, etc. c'est parfait, mais faire les recoupements, c'est très intéressant. Et puis, Fama a usé une méthode qui est très efficace, surtout quand on est à l'international, c'est la traçabilité avec les systèmes informatiques et avec les caisses enregistreuses. Elle est aussi dans votre système. Donc, vous avez en temps réel tout ce qui se passe chez le franchisé, et ça vous permet en temps réel d'avoir des aperçus sur les chiffres d'affaires, les entrées et les sorties d'argent, etc. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Donc, بالنسبة l'audit في الفرانشيز كما قلنا qualité, service, financier, recoupement, هذا الكل يلزم يكون منصوص عليه في الكونترا. نعاودوها ونأكدوا مرة أخرى. يلا نمشيو نختموا احنا برنامجنا بالنسبة لليوم avec la rubrique Entreprendre en franchise. Entreprendre en franchise. Les allergiques يردوا بالهم على خاطر احنا باش نحكيو على ان كونسيبت اللي موجود في اليابان واللي قاعد يتعمم بتي ابتي في العالم الكل. نحكيو على لي باراشا. Oui, baracha, effectivement, ça te tente. علخ. Donc ça a été inventé au Japon en fait, à Osaka, où ça s'appelle le Neko Café, N-E-K-O. Et en fait, c'est des bars où vous pouvez aller avoir votre café, voilà, avoir votre boisson et caresser des chats et jouer avec les chats. Alors il y a
certains chats qui sont pour adoption et il y a d'autres chats qui sont vraiment là dans le c'est un peu في محلهم. في محلهم, voilà, ils sont chez eux. Alors ça a un côté un peu ludique, un peu communautaire, où il y a un message très fort qui est معناتها l'adoption des animaux. معناتها vraiment c'est important et ils se sont fait un vrai concept avec ça. وتوا في فرنسا قاعدين يحلوا. Et c'est rigolo, خاطر les chats ils ont des nœuds papillons. C'est ce que j'ai adoré en fait. Donc je vous encourage vraiment à aller voir le concept et c'est pour vous dire que réellement de rien on peut faire un très beau concept de franchise, c'est juste les idées. ديما la franchise راهو يلزمك عندك فكرة ويلزمك الفكرة هذه معناتها vous la conceptualisez وتسجلوها et ensuite de ça vous l'implémentez. Donc والامبليمونطاسيون تاعها ماهيش صعيبه برشا. اليوم الفكره نتاعنا خاصنا وقت اللي نشوفوا اللقطات اللي تجي لي في تونس اللي في الشارع جوستومون اللي موجودين بور لادوبسيون اللي موجودين عند لي فيترينير واقراو شويه ما سالش على لي بيان في دافوار ان شا شي سوا. اذا كان ما تنجمش او موان تنجم تمشي لان باراشا وين تشوف قهوتك تخدم على روحك. Très agréable, surtout par ces temps-là. Oui, voilà. Voilà, donc merci infiniment. يعطيك الصحة ريم. إن شاء الله نشوفوا الكونسيبت هذايا موجود في تونس. En tout cas, on a des hôtels pour chats et chiens موجودين في تونس. Peut-être que un autre concept de chat في تونس, le Waf Waf House. صحيح. Et vraiment, je la salue. C'est une jeune start-upeuse, donc je trouve que c'est important de les encourager. سمعتها تبيتشي مرة. Elle est pas mal, hein. Effectivement. Et si vous allez en voyage, voilà, si vous avez besoin d'un bébé, d'un pet sitter, Yes. eh ben vous appelez le Waf Waf House. Voilà. Donc voilà, c'est ça les créations de concepts. À quand la franchise pour Waf Waf House? Voilà. ان شاء الله هاي تسمع فينا ان شاء الله. الوغ ميرسي انفينيمون. هذه كانت زوم فرانشيز بالنسبه للاسبوع هذا. موعدنا يتجدد ان شاء الله نهار الجمعه الجايه في نفس التوقيت على راديو اكسبريس.